Adi ara guys, agaligi guys, For today's video guys, among content karon guys, manguha mi og kagang guys. Inigkahuman guys, amo paging lutoon, amo paging mukbangon. So guys, let's go. On the mix guys, kuot rin guys. Club hunters ni guys, certified. Di ara. Oh, zero. To zero. Piti na pong botong koy. Kining mga crab mentality guys nga mong gihunting karon guys. Ang kanunon dining mga kagang guys. Kining mga ingani dahon sagbot hagonoy ni guys. Humot ni sila guys. Herbal nga uta ng kinaon guys. So di guys Ya, Baka kamu mga- to magbuhi. Di ni scripted guys. Oh. Ang tambok ka ni guys. Puwa-puwa gud ang kabahang guys. Mao na ni siya climax sa atong video karon guys, atong content karon guys. Catch and cook. So this time guys, magluto na mi guys. In primitive way kanang ingan guys dinalian guys. Nya ug unsa ray na makuha nato sa atong palibot guys. Clear ang area guys nga di ta magakusog kanang wildfire. So mari guys. Luto na. Let's go guys, magmukbang na ta og tagang guys. So sahuran na lang na yung mga laway da. Pagaligi guys Agyang lasa siyang aligi guys. Lasang dahon ug sagbot. Mga kabakal, please support my Facebook page naman. Rads Pakiding Balihos, mga kabakal. Mga kagulay, pakipalo sa ang Facebook, Kagulay Mix Vlog. Okay. Thank you for watching sa among adventure karon guys. Bye-bye. Takla wato guys. Piti.